भारतनि जिमनास्टिक खरगसा मुंगनां जिमनास्ट अंखा दीपा कर्मकार 2016 बिसिनि रियो ओलम्पिक गेम्स बेले काहाम पारफॉर्मेंस खालामनायनि बागै जिमनास्टिक सिनिमुं मानखा अमेरिकानि गोरों जिमनास्ट सिमोना बाइल्स बाय समान समानखे जबा खलायके दीपा कर्मकार किसासानि बागैनो मेडल मालियाबो आबनि यागुलो दुखुमानखाबो साल कलकमा रोमै दुखुमानजक तंमानिबो आबनि यागुलो किफली फाइके बिने सकांनि दुनियाबो बिसिचुकुनि बागै जिमनास्ट किफली आर्टिस्टिक्स जिमनास्टिक बोल्टिंग टेबल इवेनो कपलाय अंखा ताबक फाइनाल फेब्रुवारी तालनि 16 सिमी 18 सालमारियो कायरो संखाजाक वर्ल्ड कप बदलो जंखाबो हाइनो हाइ वर्ल्ड कप सेरा अंगनानि बागै खाथांजारिनानि बागै जाशाला दीपा कर्मकार ते बिनि कोच विशेष नन्दिनो खाका हामते हामजमैयाफोरका त्रिपुरा ओलम्पिक एसोसिएशननि मेम्बार्स रक कायरो संखाजाक वर्ल्ड कप काहाम पारफॉर्मेंस खलायनाय हने खा खलायके दीपा कर्मकार দেখুন আশা নিয়েই তো প্র্যাকটিস আশা এবং ফোকাস যদি না থাকে তাহলে প্র্যাকটিসের মোটিভেশন কি পুরোটাই আশা কারণ আমি এবং স্যার পুরো জোরে একটা 100 না 200% নিজেদের পারফরমেন্স আগের থেকেও যাতে বেটার শো করতে পারি সেটার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি পুরোটাই আশা এবং আপনাদের আশীর্বাদ আমরা পুরো চেষ্টা থাকবে আবার রাজ্যবাসীকে একটা মেডেল দিয়ে জিমন্যাস্টিক থেকে রিটায়ারমেন্ট নেওয়া পার্টিসিপেট ইজ এ ওয়ার্ল্ড কাপস কবে থেকে শুরু হবে এবং কত তারিখ পর্যন্ত চলবে এবং প্র্যাকটিস কি রকম চলছে নেক্সট মান্থ 16 to 18 ফেব্রুয়ারি ইজ এ কায়রো ইজিপ্টে প্র্যাকটিস চলছে ভালো চলছে এখানে আগরতলাতে দুবেলা ট্রেনিং চলছে এখন যদি ক্যাম্প লাগে তাহলে যাব বাইরে বিও রিপোর্ট কক্ষরাং।